Bienvenidos a esta llamada. Es mi privilegio introducir Dr. Cook. Ella está aquí con nosotros y es una persona realmente muy clave, como ustedes saben, en lo que nosotros estamos haciendo en RAIN. Como dice aquí, RAIN es una líder mundial en nutrición a base de semilla, pero esa es una cosa que no podemos hacer solos, como ustedes saben. Tenemos que tener personas como Dr. Cook que va a ayudarnos a avanzar la nutrición a base de semilla. Cuando somos pioneros, tenemos que como poner el camino para lo demás que van a seguir. Entonces, Dr. Cook está aquí con nosotros, ayudándonos en eso y ha viajado muchas partes del mundo donde ella ha tenido un montón de experiencia y hoy ella va a platicar un poco de esas cosas con ustedes. Entonces, pues yo voy a dejar de hablar y voy a introducir nuestro traductor, Brigham. Gracias por estar, amigo. Y Dr. Cook, I'm going to turn the time over to you. So Brigham's here. Welcome, Dr. Cook. Dale un bienvenida a Dr. Cook. Gracias. Thank you. Thank you so much. I am so excited, and I want to say a personal thank you to Casey Whitaker. He has done so many great things for RAIN, and he continues to be not only a founder, but executive director, and to really promote RAIN and the products, as well as really an advocate for the Latin American countries. Gracias por tenerme, estoy muy entusiasmada de estar aquí. Quiero dar unas gracias personales a Casey por todo lo que hace. Él, la verdad, ha sido una persona clave en todo este desarrollo, no solo como un fundador dentro de RAIN International, sino también como el abogado, el fan número uno de lo que son los mercados latinos de RAIN International. And I want to say thank you very much to Casey and Brigham for bringing together Mexico and Colombia and Puerto Rico and the United States so that we can have this discussion tonight. Estoy muy agradecida con Casey, con todos los líderes que trabajaron fuerte para poner todos esos países en esta presentación que yo puedo hacer esta noche. So we have a lot of great things to talk about, and I know this is the beginning of our discussions, and we will continue to have them, but I have a lot of really neat things that I want to share, and we want to share with you all tonight. Entonces, esta es la primera de muchas cosas de las que tenemos que hablar y de las que vamos a hablar, pero a medida pasa el tiempo vamos a hacer muchas más de esas presentaciones, pero esta es la primera de ellas. I am the chairman of the board of the International Seed Nutrition Society, which is a society dedicated to seed science and seed nutrition. Yo soy la directora principal del Instituto de las Ciencias de las Semillas, la cual se dedica a estudiar lo que son las semillas. Yo soy la directora principal de este instituto. I'm also the clinical director of RAIN, and I work with RAIN and on their products, and I'm in charge of the lab testing and the science to make sure that we have the right products and right testing, and we deliver the right information to each of you. También yo soy la directora clínica de RAIN International. Estoy encargada de las investigaciones y de los exámenes en los laboratorios, para asegurarnos de que tenemos los mejores productos y que estamos dándole a ustedes también los mejores productos. And the Seed Society and RAIN International are now doing research together so that we can really find the answers out about how seeds impact people, nutrition, and actually the cells of the body. Y ahora nosotros con el Instituto de las Semillas y RAIN International estamos haciendo muchas investigaciones para poder ver e informar acerca de cómo las semillas impactan nuestro cuerpo y nuestra salud a un nivel nutricional y a un nivel celular. And in this role, I get to evaluate different products, not just RAINs. I get to look at the different products. And with this, I've been able to see what the lab results are with the products at RAIN as well as others. And I'm here to talk to you guys today about how amazing the actual lab results are when we look at them in a lab for these products at RAIN. Y estoy aquí para decirles que haciendo este trabajo, yo he estudiado no solo los productos de RAIN, no podemos solo los productos de RAIN en el laboratorio, sino que también muchos otros productos, así que he podido ver
cómo los productos los resultados de laboratorios de los productos de RAIN son excepcionales. De nuevo, no solo estos, pero también puedo ver los de otras empresas y les digo que tenemos productos fantásticos aquí en RAIN International. And a lot of people ask, well, what are your credentials and why do you have the ability and the right to analyze third-party assay testing and lab results and really understand products? And I want to tell you a little bit about myself. Entonces, muy a menudo la gente me pregunta que cuáles son mis credenciales, qué es lo que me da el derecho a mí de analizar y de hablar acerca de productos. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. I've spent my life dedicated to research science, making everything from pharmaceutical, biotech, to cloning, to nutraceutical and detox products. I'm going to ask you to repeat the last three things here in just a second, Dr. Cook. Yo he pasado mi carrera desarrollando experiencia en investigación científica. So I have spent my life developing and researching and making pharmaceutical, biotech, nutraceutical, and detox products. He pasado mi carrera desarrollando productos farmacéuticos, nutracéuticos, en la ciencia de clonificación, de detox y de desintoxicación. And I have 2 PhDs and a master's degree in science, as well as a postdoc degree at the medical school and the bioscience engineering department at Harvard University. Ella tiene 2 doctorados, más tiene una maestría en ciencias, tiene un postgraduado de la Universidad de Harvard también. And really my focus has been trying to find things that can really help people's bodies when they have diseases, or else help people's bodies just stay well so that we can live the best quality of life possible and that we can have the best life for ourselves and for our families. Entonces en lo que yo me he enfocado es en encontrar a diferentes cosas que le pueden ayudar al cuerpo a sentirse mejor y a lograr el mayor o el más alto nivel de calidad de vida para que pueda sentirse bien. I'm not a salesperson. I have run different companies as the CEO only because they were medical products, but I do not benefit from the sales numbers at RAIN. I am here as the scientist to really guide the science of RAIN. Yo no soy una vendedora, no trabajo en esa capacidad con RAIN International, no me beneficio de las ventas de la compañía, aunque tengo experiencia trabajando como directora ejecutiva de otras compañías porque han sido médicas. Aquí en RAIN International lo único que yo hago es compartir la ciencia de lo que tenemos. And I'm here to guide doctors, like the doctors that are on the phone, Byron Belka, Casey Whitaker, and Russ, and different people as they make decisions on what kind of products they need to use for people. Entonces estoy aquí para guiar a los doctores que están aquí, por ejemplo, los que están presentes, pero también a Byron, a Ross, a Casey, para que puedan saber qué es lo que tienen que hacer de acuerdo a los productos y cómo escoger los productos correctos. So I'm excited to talk to you guys today about 2 of the products that were the foundation products and the third-party assay results that are factual results, as well as a little bit about some of the other products that we have. Entonces, hoy estoy muy entusiasmada de poder compartir con ustedes 2 de los productos que son los productos fundación de esta compañía, además de los ensayos celulares que se han hecho con estos productos y los resultados que hemos tenido, y otros productos también. Through this, you're going to be able to see the power of seeds and what actually happens with products like Soul and Core when your cells in your body are exposed to these products, because we have real proof to show you guys what is happening in your bodies when you take the products. Entonces con esto vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros consumimos Soul, cuando consumimos Core, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, porque tenemos formas de comprobar lo que sucede a un nivel celular cuando los consumimos. When I develop things as a scientist, I actually usually love the things I develop because I spend so much time on them. But until I send the products off to a third party that's not attached to me, I don't really know what the results are of the products that I make.
A mí me encanta desarrollar productos y obviamente les agarro mucho cariño, mas sin embargo no es hasta que yo los envío a un laboratorio independiente para que puedan hacer los exámenes que yo sé exactamente lo que esos productos hacen. That includes biotech products, pharmaceutical products, nutraceutical supplements, everything a scientist makes. They put their energy and their knowledge and education into those products, but then they have to send those products to a lab that they don't own to analyze those products. And that's what Rain has done with all of their products. Y eso se aplica con productos de biotécnicos, ya sean farmacéuticos o nutricionales. Los que crean los productos tienen que enviar dichos productos a un laboratorio independiente para que ellos los puedan analizar y decir qué es lo que los productos hacen. Y es exactamente lo que Rain International está haciendo con sus productos. You see, when you get a product, you can look at the actual ingredients, and the products, even though they're different companies, can actually look the same if you look at just the ingredients. However, it's how those products are manufactured and made in a lab that makes the difference, and I want to explain that to you guys. A veces puedes tomar dos productos y tú miras los ingredientes y puede que los ingredientes parezcan ser exactamente los mismos, así que el producto parece ser el mismo. Sin embargo, solo el hecho de cómo se fabrica el producto y la práctica de la manufactura, dónde se hace, puede afectar mucho el resultado final y eso es lo que quiero explicarles en esta oportunidad. Every person in this world has a different blood type. Some people have O negative blood, some people have A blood, B negative. We all have a different blood type. En este mundo todos tenemos diferentes tipos de sangre. Algunos tienen O, algunos tienen A, otros tienen B, todos somos diferentes. But I could be an O negative, which I am, and then someone that's watching this right now could be an O negative, but we don't look or act are nothing alike. We're both very different because even though we have the same blood type, our DNA is different, and that's the way it is with products. There can be a vitamin C in one product, and there can be another product that has vitamin C, but they're completely different products with different values, and they help in a completely different way. Por ejemplo, yo puedo tener, digamos, yo tengo el tipo de sangre O negativo y puede que alguien que me esté escuchando tenga también el tipo de sangre O negativo, pero eso no significa que somos iguales. Y es lo mismo con los ingredientes dentro de un producto. Pueden ser los mismos, pero no significa que tienen el mismo valor para nuestro cuerpo. And as a scientist, when I first saw the lab results for products that Rain had, and I want to use, for example, Sol, I was shocked at how the third-party assay showed how incredible this product was if you looked at how the cells were reacting to the actual product of Sol. Entonces, cuando yo, como científica, cuando vi los resultados de los laboratorios de Sol por primera vez, me sorprendí y me encantó ver lo que este producto está haciendo cuando reacciona con las células de nuestro cuerpo. See, Sol is a product that is made with black cumin seed, and it's also made with the black raspberry, and then additionally it's made with the Chardonnay grape, and then we add D-ribose. So it has 3 main ingredients as well as D-ribose in the packet of Sol. And it's manufactured in a way so as to preserve and actually make the seed at its highest optimal level, because we use a different manufacturing method to make sure we preserve everything into that packet when you take a packet of Sol. Entonces, por ejemplo, con Sol, que está hecho, saben, del comino negro, la frambuesa negra, la uva Chardonnay con el azúcar saludable que se llama D-ribosa, y lo ponemos en el paquete. Ahora, el proceso de manufactura se asegura de que estas semillas y esos ingredientes estén en sus niveles óptimos cuando entran en ese sobrecito. And we're going to talk today about what happened in the third-party assays and what we've seen since then in a packet of Sol, and then we'll also talk about core. Entonces vamos a hablar acerca de lo que hemos visto con Sol en este ensayo de un laboratorio independiente y también lo que hemos visto desde entonces, pero también vamos a hablar acerca de lo que hemos visto con Core. See,
So when Sol was sent off to Brunswick, which is one of the top labs in the world, to look at what happens in a third-party assay, we were given results that showed that it was very strong as an antioxidant. It was very strong as affecting the body with inflammation, and it was very strong as the body is reacting to aging. And what I mean by that, when they looked at this product, they were able to see that when the cells were exposed to the packet of Sol, they actually had a huge decrease in inflammation. They were able to really fight radicals, and they were able to actually fight off aging. So I want to get into that a little bit. When the test results... Give me 1 second, sister. Oh, sorry. I'm sorry, doctor. Doctor, yeah, no, I'm sorry. Okay. Entonces, cuando nosotros mandamos el producto Sol a Brunswick, y por cierto, Brunswick es uno de los laboratorios más respetados a nivel mundial, que cuando mandamos este producto a ver los resultados, regresaron con el hecho de que son extremadamente antiinflamatorios. El producto ya sí es extremadamente antiinflamatorio, pero también tiene un efecto extremadamente poderoso como antioxidante y también como antienvejecimiento, y quiero hablar un poco más acerca de eso. You see, our bodies are exposed to inflammation from the time, and our cells of our body are exposed to inflammation from the time we are in our mother's stomach. Nosotros y nuestro cuerpo, nuestras células están expuestos a la inflamación desde el momento en que estamos en el vientre de nuestras madres. The environment, the toxins that are around us, the toxins that we put in our body, as well as stress just from living a daily life, cause the body to have inflammation and the cells of the body to be exposed to inflammation. A veces lo que comemos, lo que nos ponemos, y a veces hasta el estrés de la vida cotidiana genera toxinas y genera inflamación en nuestro cuerpo, y eso es algo que nos pasa a todos. Our bodies are really important, and the cells in our body are important. If we take care of our bodies and the cells in our body, we're able to make money and support our family because we're healthy. We're able to have a better life and to be happier because we're healthy. So it's really important to be able to control what is happening, not just on the outside of our bodies, but on the inside of our bodies. Cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo, no solo de una forma externa, pero también interna, obviamente somos seres celulares. Cuando cuidamos nuestras células, nos vamos a sentir mejor. Si nos sentimos mejor, vamos a poder trabajar, a proveer para nuestras familias. Y eso es obviamente muy, muy importante. And since we know that inflammation and the inflammatory cascade are what cause many illnesses and autoimmune disorders to grow, we have to understand as people and as doctors and as friends that it's really important to take products that will stop the inflammation in our bodies so that we do not keep getting sick. Pero cuando entendemos esta cascada que es la inflamación y cómo esta lleva a otras enfermedades degenerativas, otras enfermedades autoinmunes, comprendemos como doctores, como personas, como seres humanos, que es extremadamente importante que estemos constantemente consumiendo antiinflamatorios naturales. I've had cancer, two of my children have had cancer, and I know that I can't control the environment. I can't control life, but what I can control is the products that I take, that I put in my body, and I can, in some format, control what my children put in their bodies. Yo he tenido cáncer, 2 de mis niños han tenido cáncer, y aunque yo sé que no puedo controlar el ambiente, yo puedo controlar lo que consumo y lo que pongo en mi cuerpo y lo que mis niños ponen en su cuerpo. It's very important to take products that we know can affect the reduction of cellular inflammation in our body, and that's what Sol does. Es muy importante que entendamos que tenemos que consumir productos que eliminan o que disminuyen por lo menos la inflamación celular, y eso es exactamente lo que Sol hace. By taking a packet of Sol, the test that came back showed that it reduced the cellular inflammation by 33%, which means when the body and the cells are exposed to stress, drugs, bad food, bacteria, viruses, those cells are able to better fight off those bad things, making your body healthier.
Lo que eso significa es que cuando nosotros estamos expuestos a bacterias, cuando el producto se viene y genera contacto con las células son más fuertes y pueden luchar contra los virus, contra bacterias, contra todo tipo de ataques sobre ellas. And I'm 50 years old, so another thing that's very important to me is the anti-aging properties of a product. And when we sent Sol off to the lab to look at the anti-aging properties, we saw a 62% increase in the anti-aging properties of the cell when people took Sol, which is huge. Ahora, yo tengo 50 años, entonces para mí lo que es muy importante también es este efecto de antienvejecimiento. Y cuando mandamos el producto a los laboratorios, los resultados nos demostraron que Sol eleva las propiedades de antienvejecimiento de la célula por un 62%. Y esto obviamente también es muy importante. When you are born, again, your body, the cells start aging immediately. And what I mean by aging is they start being not as healthy. They're not as new. It's like building a new house. At first, everything's perfect, and then slowly things start breaking down. Pero cuando nacemos, obviamente al principio nuestras células están bien, pero a medida vamos envejeciendo, las células envejecen. Es como tu casa, ¿no? Cuando la compras está nueva y todo está muy bonito, pero a medida pasa el tiempo, empieza a deteriorarse. And that's what's so important about a product like Sol. When we sent the product off, we were able to see the 62% increase in the anti-aging properties. And that means that people that are taking these products every day, their souls basically 62% slower aging process of the cell, which is a huge number for a product to be able to do inside the body. And we have proof because the lab results showed that's what was happening. I didn't do that. Casey didn't do it. Byron didn't do it. The third-party lab did the test results and sent it back to show us what was happening. Entonces, cuando regresaron los exámenes y vimos esta propiedad de que la célula envejece, el proceso de envejecimiento se retarda por un 62%, supimos de que esto es cierto porque el examen no lo hizo Casey, no lo hice yo, no lo hizo Rain, lo hizo un laboratorio independiente por su propia parte. And these results were what really sold me on wanting to be a part of a company like Rain, because I knew if a lab like Brunswick was able to do lab results like this, that I would be able to really put my name behind a company and work with the company and the product so that we could really help people. Y eso fue algo que me atrajo mucho porque si un laboratorio como Brunswick es quien está diciendo estas cosas, entonces yo sabía que podía poner mi nombre detrás de un producto como Sol y como los productos de Rain International. Another thing that was very important to me as well as to the rest of the company was for us to look at the antioxidant properties of products like Sol and Core. So, algo que es muy importante para nosotros también es poder hablar y ver los resultados acerca de las propiedades antioxidantes de Sol, pero también de Core. And we were able to see that when people took Core, they had a 2.5 times the average free radical reduction if they took this product. And what that means is, again, you have the body fighting off radicals at a 2.5 times higher percent than if you don't take this product. Entonces lo que vimos es de que cuando tomas Sol, Sol tiene la habilidad de protegerte contra radicales libres y que tiene la habilidad de luchar contra estos a 2.5 veces y medio más fuerte que si no lo hicieras o que si buscas otros productos similares a estos. See, every day your cells in your body are being attacked and they're really going through a war to survive. Todos los días nuestras células están bajo ataque y tenemos que encontrar formas de ayudarles a sobrevivir. Radical damage will attack your cells and they approach them every day. So unless you take something that is known to be protective against those negative things and against those radicals, then your cells are rapidly being attacked and they're being basically aging as well as being exposed to bacteria and getting sick. Entonces, si no tenemos en nuestro cuerpo algo que proteja las células, ya que están bajo ataque todos los días, si no tenemos algo que protege las células, entonces estas son mucho más susceptibles a enfermarse.
And I want to make sure that I point out that when Sol was sent to Brunswick Lab, the test results showed that it had 2.5 times this average more than any product they had ever tested. Entonces, otro detalle muy importante aquí es de que cuando vemos este detalle de que es 2.5 veces más fuerte en luchar contra los radicales libres, también es comparado con todos los otros productos que ellos han examinado en los laboratorios Brunswick. That's what Brunswick does. They test nutritional products all day, but yet this particular product was that much higher than any other product they had ever tested. Y eso es lo que hace Brunswick Labs. Ellos examinan productos nutricionales todo el día, pero Soul es 2.5 veces más fuerte que cualquier otro producto que ellos hayan examinado. And that's why it was so important that we did this series of third-party testing. So we did not just stop with Soul. We also went on and tested Core. We wanted to make sure that we were able to prove that we had non-GMO products, that were vegan products and made with the best ingredients, so that when people questioned us about these products, we were really able to point to not just our opinion, not just the manufacturer's opinion, but a outside lab that was the best, one of the best in the world, that would give us an opinion on these products. Así que cuando hicimos esto, obviamente no paramos aquí, también lo hicimos con Core, pero algo que es muy importante para nosotros es poder traer productos completamente naturales que no son transgénicos para poder tener la habilidad de decir que tenemos los mejores productos y de nuevo los mandamos a los laboratorios y al mejor laboratorio se puede decir en la industria para que la gente entienda que lo que tenemos es real. I can't tell you guys how excited that makes me to know that I have the ability to work with a product that has this effect on the cells of the body when it is taken for human consumption, as well as when it is looked at in a lab. Pues no les puedo expresar mi felicidad de poder trabajar con un producto que cuando decimos las cosas que hace, no solo las decimos, pero lo podemos comprobar clínicamente. See, I'm a scientist, so a lot of the things that I do are boring. Verán, yo soy científica, así que muchas de las cosas que yo hago son súper aburridas. I literally spend almost every day from morning till night either researching, developing, or learning about things so that I can help people as much as I can. Muchas cosas que yo hago desde que me despierto hasta que me voy a acostar es prácticamente leer, investigar, desarrollar y tratar de aprender de cosas nuevas para poder ayudar a otras personas. So to be able to work with a product like this is very important to me, and what's even more exciting to me is the ability that I have to talk to people like you so that I can share this and hopefully impact your lives as well. Así que para mí trabajar con productos como estos es extremadamente importante, pero al mismo tiempo es extremadamente satisfactorio porque lo puedo compartir con personas como ustedes que están aquí para escucharme. So my second part that I really want to share with you guys are the results that we found in Core. Y la segunda parte que quiero compartir con ustedes son los resultados que descubrimos con Core. Through the third-party testing and the series of testing, we were able to look at the PAC score as well as what Core looked like compared to other products. A través de estos estudios de los laboratorios, pudimos ver la habilidad de los PACs, que son los probantos cianidinas, dentro de Core. Y pudimos ver que es extremadamente poderoso, tiene 67% más proantocianidinas que los principales vegetales que son sugeridos por el Departamento de Agricultura y Alimentación aquí en Estados Unidos. PAX is something that's very important, and what the lab did, and basically PAX is something that really affects the things that the composition of what happens in your body, but it's found in the actual fruit or seed. So what we saw in the lab was that compared to 20 of the top fruits and vegetables, Core had 1.67 times more of the PACs than the other fruits and vegetables that were the top fruits and vegetables to be taken. Es más, Core tenía 167% veces más PACs que los vegetales, los 20 vegetales más recomendados por su nivel nutricional
del Departamento de Alimentación de Estados Unidos. So what that means is you could take all of the top 20 fruits and vegetables, and this had a much higher proportion of PACs, which means anti-inflammation, which means autoimmune. It supports the autoimmune and anti-aging of the cells. So that was huge for core. Entonces lo que eso significa es que podrías comerte los 20 vegetales, o puedes tomarte un sobrecito de core y tienes 167% más de estos packs que si lo hicieras de nuevo consumiendo los alimentos. Esto es muy importante porque es antiinflamatorio, te ayuda con tu sistema autoinmune y protege tu cuerpo. And I got to tell you guys, I love core. People always ask me what my favorite product is, and we have more products that I love. I like all of them, but I really love core because when I had cancer, I had a brain tumor, and I would make shakes that were green shakes. I would do spirulina, chlorella, chlorophyll, kale, aloe vera, basically the main ingredients that are in core. That's what I would make all day and drink when I had a brain tumor. Core es mi producto favorito. O sea, me gustan todos los productos de Rain, pero cuando la gente me pregunta cuál es mi favorito, yo les comento a ellos que cuando yo tenía cáncer, yo tenía un tumor, cáncer en el cerebro, ¿qué es lo que hacía? Yo me hacía licuados verdes todos los días. ¿Y qué le ponía? Le ponía espirulina, le ponía clorela, le ponía sábila, le ponía col rizado. Prácticamente todas las cosas que hay en Core, yo las estaba haciendo por mi propia cuenta. And I have to tell you, I hated the taste of those shakes, but because I got better, the brain tumor shrank, and I also had a spinal tumor and it shrank. I started loving the taste of those greens products, even though at first they tasted horrible to me. Y les debo decir esto, al principio yo detestaba el sabor de esos licuados, pero eventualmente el tumor en mi cerebro se comenzó a encoger. Tenía un tumor en mi espina dorsal que se empezó a encoger también, así que con el tiempo y al ver los resultados comencé a gustar mucho más acerca del sabor de estos licuados. Me empezó a gustar mucho más. So some people tell me they don't love the taste of core, and I tell them if you understand what it's doing for your body, then you'll learn to love the taste of core. Muchas personas me dicen que no les gusta el sabor de core. Yo les digo, si aprendes acerca de lo que este está haciendo por tu cuerpo, puedes aprender a que te guste. Because I used to make 3 shakes a day because I wanted my ORAC score inside my body to go up. And what I meant by that is I wanted my immune system to fight the cancer cells, and I wanted inflammation to go down, and I wanted my body to get better. So I learned to love the taste. And with core, what's awesome is it's like drinking 8 of those shakes at the highest concentration a day in a single packet of core. Y bueno, y la razón por la cual yo lo hacía era porque al tomar estos, yo me tomaba 3 licuados al día. Y lo que me gusta es de que un sobrecito de core nada más equivale a 8 de esos licuados. Y ahora, ¿por qué lo hacía? Porque al ver lo que estaba haciendo por mi cuerpo, yo quería que mi cuerpo tuviera las cosas necesarias para poder luchar por sí mismo, elevar el sistema inmunológico, eliminar la inflamación. Así que aprendí a que me gustara el sabor. It's very protective, and it fights off radicals. And I got to tell you guys, what's so awesome is when you take that 1 packet of core, what Brunswick Lab says is that you have a 67% reduction in the inflammation properties, and that is huge. Y otra cosa de nuevo con core es que Brunswick Labs ha dicho de que cuando tomas core, estás elevando las propiedades antiinflamatorias en la célula por un 67% adicional. See, all that boring stuff I've spent my life studying, I try to simplify it so I can make sure people understand, so I can help them. Sí, que todas esas cosas aburridas que le estaba diciendo que yo hago, lo hago para poder ayudar a las personas y para poder ayudarles a entender. So, but I want to tell you guys what this slide means to me, and what I'm trying to tell you is when you take a packet of core, the lab results show that the inflammation in your body goes down 67%. So that means when you're exposed to horrible things like I was, like cancer, your body is able to build an immune response and fight those kinds of things. Entonces, cuando tú tomas un sobrecito de core,
lo que estás haciendo es de que estás bajando la inflamación por ese 67% y le estás poniendo a tu cuerpo lo que necesita para que así como yo, cuando mi cuerpo tenía, y cuando estaba sufriendo de cáncer, que tu cuerpo tenga las herramientas necesarias para construir un sistema de respuesta fuerte, un sistema inmunológico fuerte. People say to me all the time, are you not shocked about all these case studies and all these things we are seeing when people take these products? And I say, no, I'm really not shocked anymore. And I want to explain to you guys why. Muchas personas me preguntan que si yo me sorprendo al ver todas las cosas que estamos viendo, todos los testimonios que se producen a través de estos productos. Y les digo a todos que no, la verdad ya no me sorprende que todo esto esté sucediendo y quiero compartir ustedes la razón por qué. See, when you live in a home and the plumbing stops working in the home and the electricity stops working, then the home does not operate like it should operate. The plumbing, the electricity, the appliances, nothing works anymore. Cuando tú ves en tu casa y de repente las tuberías dejan de funcionar, los cables eléctricos dejan de funcionar, de repente tu casa ya no funciona igual que funcionaba antes. And if that was happening in your house, you would never call me because I would never be able to fix your plumbing and I would never be able to fix your wiring. But when it comes to the cells of the body, that's my expertise and I do know how to explain to you how you can fix things. Así que en ese caso, yo no me podrían llamar a mí para arreglar las tuberías. No sé, esa no es mi experiencia. Sin embargo, cuando se trata de las tuberías y de la electricidad en tu cuerpo, ahí sí yo puedo ayudarte porque yo sé cómo ayudarte. Your body is a house that you will live in your entire life and you have to take care of it. Tu cuerpo es como una casa en la que vivirás toda tu vida, obviamente, y tienes que cuidarlo. And as a scientist, when I look at these lab results and I know the ingredients that are in these products, I know that people that take these products are able to put things in their body that will fix things that are wrong because of the science and because of the lab results and because of the proof that we've been given from the different studies. Entonces, cuando le ponemos a nuestro cuerpo todo lo que estos productos nos dan, podemos tener los beneficios de todo lo que se demuestra en los exámenes de esos laboratorios. And because of these two foundation products, we've been able to produce products like Pure and Bend and Form and other products which also really help the body with the inflammation and help regulate it so that you have a healthier body. Y con la fundación de estos dos productos es que nosotros hemos podido generar otros productos como Form, como Bend, como Pure, que también juegan una parte muy importante en asegurarse de que nuestro cuerpo esté en un estado óptimo. This leadership at Rain, me as a scientist, Casey, Byron, Russ, Daniel, the leadership at this company and the distributors of these companies are dedicated to coming in and really helping people understand their bodies and helping them be the healthiest that they can be so that they can live the best life possible. El liderazgo de esta compañía, desde yo como científica, Byron, Casey como fundadores, Ross, Dan, o sea, todos tenemos un compromiso muy grande en traer los mejores productos para que la gente pueda vivir su mejor vida. These results are very important because they show the commitment of the executive leadership team and Rain to people and to these products so that we can continue to help people with their bodies so that as they go out through the day, they're able to really fight things like inflammation, fight things like radicals so that they can have a better life. And the business side is very important because it helps people provide for their families. But the product side is very important as well because it helps people live the best life possible. Entonces los resultados de estos productos son extremadamente importantes porque demuestran ese compromiso que la compañía tiene para traernos lo mejor de lo mejor. Y aunque obviamente el salir y compartirlos para poder generar un ingreso para cuidar a nuestras familias es muy importante, el hecho de que los productos son buenos y que sean buenos también es muy, muy importante.
So I'm very excited to be able to work with some of the doctors in the Latin American countries this year as we do more research with actual people, because we are doing the research right now. And I'm also excited to be able to talk to you guys more and more about the science and about what's happening in your body. So thank you for this opportunity. Y a medida estamos trabajando juntos, yo estoy bastante entusiasmada de poder hablar y conocerles a ustedes en los países latinoamericanos para poder traer más información, investigaciones que estamos haciendo en estos momentos y luego poder trabajar juntos. Así que gracias por haberme dado esa gran oportunidad. Hey, Case, can we... Got it. Thanks, Christina. Gracias, Christina. Gracias, Brigham. Pues